اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. In our today's topic of ecology, we will discuss about organism and its environment. This ecology at the organismic level is essentially a physiological ecology. This is physiological ecology, and it tries to understand how different organisms are adapted to their surrounding environment in terms of their survival and reproduction. جو یہ ایکالوجی ہے ایٹ دا آرگنزمک لیول، یہ اٹ از فزیولوجیکل ایکالوجی، essentially a physiological ecology. In this section we will see how organisms are adapted to their habitat or in their environment in terms of their survival, how they survive and how they reproduce. We know that rotation of earth around the sun and tilt of its axis causes annual variations in the intensity and duration of temperature, which results in distinct seasons. یہ ہمیں پتہ ہے جو روٹیشن ہوتی ہے ارتھ کی اراؤنڈ دا سن، اور اس کا جو ٹلٹ ہے، جھکاؤ ہے پہ، اس سے ویریشنز آتی ہیں. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں ونٹر میں یہاں بھی لائٹ انٹینسٹی کم ہوتی ہے، ڈیوریشن کم ہوتی ہے، ٹمپریچر کم ہوتا ہے نسبت جون جولائی کے مقابلے میں. اس وقت لائٹ انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے، ڈیوریشن آف ڈے لائٹ وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹمپریچر ود دا رزلٹ ٹمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے. دس از ڈیو ٹو دس سیزنل چینج. This results in different seasons. These variations, along with annual variations in precipitation, there are also variations in precipitation. Rain, snow varies in different seasons of the year. These variations lead to formation of major biomes. Major biomes are formed. These biomes are tropical forests, deciduous forests, coniferous forests, deserts, grasslands, and tundra. These are different biomes. We know that are formed due to these seasonal variations along with variations in precipitation or in rainfall and snowfall. The major cause of formation of these is the variations. These are variations in climate from one place to another. جو یہ ویریشن ہوتی ہے، میں نے آپ کو بولا انٹینسٹی میں، ڈیوریشن آف لائٹ میں، اس سے مختلف سیزنز بنتی ہیں، سمر، ونٹر، سپرنگ، آٹم. جو یہ ٹمپریچر ویریشنز ہوتی ہیں، اینول ویریشنز ہوتی ہیں، اس میں رین فال کے ساتھ، سنو فال کے ساتھ، اسی سے میجر بایومز دنیا میں وجود میں آتی ہیں. رین فال، ٹمپریچر، نیچر آف سوائل، different barriers, latitude and altitude determine the nature and extinct of biomes. What type of biome this may be, it is determined by these factors. What is the extent of these biomes? These factors are responsible. These are some important biomes. Tundra is a biome, coniferous forest, temperate forest, grassland, desert, tropical rainforest. These are major biomes in the world. پھر کیا ہوتا ہے، ریجنل اور لوکل ویریشنز جو ہوتی ہیں ہر بایوم میں، اس سے الگ الگ بایوم میں الگ الگ ہیبیٹیٹ وجود میں آتا ہے. ریجنل ویریشنز جو ہوتی ہیں یا لوکل ویریشنز، مختلف ہیبیٹیٹس وجود میں آتے ہیں. ٹنڈرا بھی ایک بایوم ہے، یہ ناردرن ہیمیسفیئر میں آتا ہے. آرکٹک ٹنڈرا
اس کو پرمافروسٹ بھی کہتے ہیں. یہاں جو لائف ہے بہت پلانٹس بھی ہوتے ہیں، اینیمل لائف بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سکیرس ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. سفیگنم ہوتا ہے، یہ ایک برایو فائٹ ہے. رینڈیئر ہوتا ہے. دیز آر دا ویجیٹیشن ٹائپس. ایسے ہی جو ٹیمپریٹ نیڈل لیف اور کونیفیرس فارسٹس ہوتے ہیں وہ ساؤتھ آف ٹنڈرا میں ہوتے ہیں، نارتھ امریکہ میں، یورپ میں ہوتے ہیں. رین فال وہاں 10 to 35 سینٹی میٹر ہوتی ہے ان ڈرائی پارٹس، اور تقریباً 100 سینٹی میٹر ویٹ پارٹس میں ہوتی ہے. یہاں جو ٹیمپریٹ نیڈل لیف اور کونیفیرس فارسٹس جن کو بولتے ہیں وہاں لائف ریچ ہے. اس بایوم میں لائف ریچ ہے. اس میں پائن ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے ڈیودار، ہوتا ہے سڈرس. یہاں ہمالین کونیفیرس فارسٹس آتے ہیں. 1700 to 3000 آلٹیچیوڈ پہ یہ بایوم ہے. پھر ہے ٹیمپریٹ ڈیسیڈوس فارسٹس، وہ بھی ناردرن ہیمیسفیئر میں ہیں. کینیڈا ہے، ایسٹرن یو ایس اے ہے، ناردرن کنٹریز ہیں، یورپ، ایسٹرن ایشیا ہے، اور ساؤدرن ہیمیسفیئر ہے. یہاں وارم سمر ہوتا ہے اور کولڈ ونٹر ہوتا ہے. اس میں یہاں پلانٹ لائف بھی ریچ ہوتی ہے اور اینیمل لائف بھی ریچ ہوتی ہے. یہاں ہمالین جو ہوتے ہیں ٹیمپریٹ براڈ لیوڈ فارسٹس ہوتے ہیں ویسٹرن ہمالیہ میں. یہاں کا آلٹیچیوڈ جو ہے وہ 1500 سے تقریباً 2400 میٹر ہے. یہ ڈینس ٹریز ہوتے ہیں، اوک ہے، کریوکس جس کو بولتے ہیں وہ ہے اس میں. پھر ٹراپیکل رین فارسٹس، یہ ایکویٹوریل ریجن یا سب ایکویٹوریل ریجن میں ہوتا ہے جہاں رین فال اور گرمی بہت ہوتی ہے. یہاں رین فال بھی ہوتا ہے بہت اور ہیٹ بھی اچھی ہوتی ہے. رین فال از مور دین 140 سینٹی میٹرس ان ایئر، تقریباً 200 سے 500 سینٹی میٹر. پلانٹ گروتھ یہاں بہت اچھا ہوتا ہے. یہاں وہ گھنے جنگل ہوتے ہیں. سٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے، وہ ایک سٹوری دوسری سٹوری وہی بناتے ہیں. وہ سٹریٹا ڈفرینٹ دیز ٹریز فارم ڈفرینٹ سٹریٹا، الگ الگ تاہ بناتے ہیں. پھر ہے ٹراپیکل ڈیسیڈوس فارسٹس، وہاں کا کلائمیٹ جو ہوتا ہے وارم، پھر وہ آلٹرنیٹ ہوتا ہے ویٹ اینڈ ڈرائی پیریڈ سے. پریسپیٹیشن وہاں 90 to 160 سینٹی میٹر ہوتی ہے. ویجیٹیشن جو ہوتی ہے دیٹ آر براڈ لیوڈ ٹریز ڈیسیڈوس ہوتے ہیں وچ شیڈ دیئر لیوز ڈیورنگ ڈرائی سیزن. ڈرائی سیزن میں یہ ان کے لیوز شیڈ ہوتے ہیں. ڈیسیڈوس ان کو اس لیے بولتے ہیں. ٹیک ہے، شورا ہے، سال جس کو بولتے ہیں وہ ہے. پھر ہے ٹراپیکل سوانا یا سوانا. یہاں کا کلائمیٹ جو ہوتا ہے وہ وارم ہوتا ہے، وارم کلائمیٹ. یہ پلین ایریا ہوتا ہے، اس میں گراسز ہوتے ہیں، شربس ہوتے ہیں اور ٹریز ہوتے ہیں. یہ ناردرن آسٹریلیا، انڈیا اور سینٹرل اور ساؤدرن افریقہ میں ہوتا ہے. دیز ٹراپیکل سوانا یہ گریزنگ کے لیے زیادہ اچھا ہے بیکاز گراس از ابنڈنٹ ہیئر. پھر ہے نیکسٹ بایوم از گراس لینڈس. گراس لینڈس میں ڈومیننٹ ہوتے ہیں بشز، ریئرلی ٹریز کم ہوتے ہیں. پراریز ہیں. یو ایس اے میں، کینیڈا میں جو گراس لینڈس ہوتے ہیں ان کو پراریز بولتے ہیں. پمپاس ہے ساؤتھ امریکہ کے گراس لینڈس. سٹیپیز ہیں یوریشیا کے گراس لینڈس. ایسے ہی نیکسٹ بایوم از ڈیزرٹ. جو ڈیزرٹ ہے اٹ اوکیپائز اباؤٹ 1/5 آف لینڈ.
यहाँ रेन फॉल बहुत कम होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर ईयर। हॉट डेजर्ट फॉर एग्जांपल सहारा है, थार है इंडिया में, दीज आर हॉट डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट है, तिब्बत है, गोबी है, दीज आर कोल्ड डेजर्ट्स। ये था डिफरेंट बायोम्स के बारे में, उनमें टेम्परेचर क्या होता है, रेनफॉल क्या होता है, उनमें किस टाइप की वेजिटेशन है। अब जो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, these are major abiotic constituents of environment which directly or indirectly influence the form and functioning of organisms in any specific way are known as environmental factors. जो फैक्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर अंदाज होते हैं एनिमल फार्म पे, ये किसी भी लाइफ फार्म पे या फंक्शन पे, उनको बोलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो असर अंदाज होते हैं स्ट्रक्चर पे, लाइफ हिस्ट्री पे, फिजियोलॉजी पे और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो असर अंदाज करते हैं ग्रोथ पे, रिप्रोडक्शन पे। अब हम मेजर एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स और टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये किस तरह असर अंदाज होते हैं ऑर्गेनिजम्स पे। जो ये टेम्परेचर है, इट ग्रेटली वेरीज। टेम्परेचर जो अभी आपने देखा वो वेरी होता है। फॉर एग्जांपल सब ज़ीरो होता है, दैट मीन्स माइनस इन पोलर रीजन्स, और कहीं मोर देन 50 इन ट्रॉपिकल एरियाज इन समर। टेम्परेचर वेरीज ग्रेटली। फॉर एग्जांपल इट reaches to minus in polar regions and more than 50 degrees centigrade in tropical areas during summer. Thermal springs, deep sea hydrothermal vents, these have 100 degree centigrade temperature. टेम्परेचर असर अंदाज होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। टेम्परेचर जो है ये अहम फैक्टर है, ये फंक्शनिंग पे भी असर अंदाज होता है एज वेल एज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देयर इज टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवर अर्थ सरफेस। टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसमें लैप्स रेट इज 6.4 to 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 डिग्री लैटीट्यूड। पर 10 डिग्री लैटीट्यूड में जो टेम्परेचर लैप्स रेट होती है वो 6.4 से 6.5, या 100 मीटर ऑल्टीट्यूड से ये 6.4 to 6.5। उसका मतलब है जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं 10 डिग्री लैटीट्यूड, जब हम दूर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा 6.4 to 6.5। इसी तरह 1000 मीटर ऑल्टीट्यूड पर टेम्परेचर कम होगा 6.4। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस, जिनमें ये अडॉप्टेबिलिटी है कि वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस टॉलरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट मैमल्स, बर्ड्स ये बर्दाश्त कर सकते हैं। आर्टिमिसिया, ऐसे ही सिटिनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो नैरो रेंज में रह सकते हैं क्योंकि उनका कांस्टेंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है थ्रू आउट ईयर। पोलर बियर,
उसकी कांस्टेंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है थ्रू आउट ईयर, इसीलिए वो इन पोलर रीजन्स में रह सकता है। ऐसे एक प्लांट अबीज, उसकी भी ऐसी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट फैक्टर इज वाटर आफ्टर temperature. Next abiotic factor is water. Water is the most important abiotic factor which influences life of organisms. Water influences life of organisms. Rainfall determines the temperature of a place. कहाँ कितना रेनफॉल होगा उससे ये डिटरमाइंस वेजिटेशन। रेनफॉल डिटरमाइंस द वेजिटेशन ऑफ ए प्लेस, किस प्लेस में किस टाइप की वेजिटेशन होगी, दैट इज डिटरमाइंड बाय रेनफॉल, वहाँ कितना वाटर एबंडेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा टेरेस्ट्राइल हैबिटेट की। टेरेस्ट्राइल हैबिटेट में हाइग्रोफाइटस होते हैं, वो प्लांट्स जो वेट एरियाज में रह सकते हैं, सिस्टम सॉफ्ट होगा उनका और लीव्स ब्रॉड होंगे। मीजोफाइटस वो होते हैं क्रॉप प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट प्लांट्स। जीरोफाइटस जो ड्राई कंडीशंस में रह सकते हैं, दीज आर टेरेस प्लांट्स लिविंग इन टेरेस्ट्राइल हैबिटेट। फिर होते हैं हाइड्रोफाइटस जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, उनको हाइड्रोफाइटस कहते हैं। यूरिसेलाइन, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स हैं यूरिसेलाइन ऑर्गेनिजम्स विच आर टॉलरेंट टू वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, जो ये सैलाइन कंडीशन में रह सकते हैं, जो टॉलरेंट होते हैं। अगर कितनी भी फ्लक्चुएशन सैलिनिटी में हो तो वो वहाँ एडॉप्ट अपने आप को कर सकते हैं। हाइपर सैलाइन कंडीशन लेगून्स में, हाइपर सैलाइन लेगून्स में जहाँ सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। सिटिनोसेलाइन ऑर्गेनिजम्स वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, उनमें वो ऑस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इतना वहाँ कोप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये ऑर्गेनिजम्स है यूरिसेलाइन, वो ऑस्मेटिक फ्लक्चुएशंस बर्दाश्त कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर पढ़ेंगे इसमें।